Chapter 12, Sloka 12. Shreyo hi jnanamabhyasat. Shreyo hi jnanamabhyasat. Shreyo hi jnanamabhyasat. Jnanat dhyanam vishishyate. Jnanat dhyanam vishishyate. Jnanat dhyanam vishishyate. Shreyo hi jnanamabhyasat. Jnanat dhyanam vishishyate. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते 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 ध्याना कर्म फल त्याग है ध्याना कर्म फल त्याग है ध्याना कर्म फल त्याग है त्यागाक्षान्तिरनन्तरम् 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 ध्याना कर्म फल त्याग है 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 त्यागाक्षान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्याना कर्म फल त्याग है त्यागाक्षान्तिरनन्तरम् Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.